এবার হেল্পলাইন মোবাইল নম্বর চালু করলেন বিজেপি নেতা তথা আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। দুর্গাপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে জিতেন্দ্র তিওয়ারির দাবি, আদালতের নির্দেশে তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই আসানসোলের বাইরে। বারবার আসানসোলে ফেরার জন্য আদালতে আবেদন করলেও রাজ্য পুলিশ তার বিরোধিতা করছে, ফলে আসানসোলে তিনি ফিরতে পারছেন না। তাই আসানসোলের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছেন তিনি। নম্বরটি হলো 7811871190। আগামী 30শে জুন সকাল 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত এই মোবাইল নম্বর চালু থাকবে। এই নম্বরে আসানসোল নগর নিগমের পাশাপাশি আসানসোল লোকসভার 7টি বিধানসভার বাসিন্দারাও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তিনি না থাকলেও তার দলের সহকর্মী থেকে বন্ধুরা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করবেন। আসানসোল নগর নিগম পুরোটা কভার করবে, পুরো আসানসোল 7টা বিধানসভায় এটা কভার করবে। কেননা পঞ্চায়েত এলাকাতে আমি আসতে পারি, কিন্তু ক্যালকাটা থেকে পঞ্চায়েতে আসা আবার 2 ঘন্টা থেকে আবার ক্যালকাটায় ব্যাক করে চলে যাওয়া এটা সম্ভব হচ্ছে না। আসানসোলে স্থায়ীভাবে থাকতে পারলে আমি যেভাবে পঞ্চায়েত এলাকাটাও যেতে পারতাম, এখন সেটা পারছি না। এই আজকে আমি পাণ্ডবেশ্বর একটা মিছিল আছে, এসছি সকালে এসছি, কিন্তু 7টা 8টার মধ্যে মিছিল শেষ হবে, ওরা বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত 1টা বেজে যাবে। দুর্গাপুরে থাকতে পারবে সব জায়গায় আমার তো ক্যালকাটায় একটা থাকার জায়গা আছে, ব্যবস্থা আছে, আর আসানসোলে আছে। আমি চাইলেই তো সব জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করা যায় না। দুর্গাপুরে আমি নিশ্চয়ই থাকতে পারি, কিন্তু তার জন্য তো আবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে, এবং একটা ব্যক্তির পক্ষে সারা বাংলায় সমস্ত শহরে একটা করে থাকার জায়গা ব্যবস্থা করা তো কঠিন হয়ে পড়ে। সেই জন্য আলটিমেটলি सिस्टम स्टार्ट नहीं, ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। सुना है कि मैंने कि कल भी शायद इस पर कुछ हियरिंग होने वाला है, मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है। राज्य सरकार बार बार ऐसा रिपोर्ट भेज रही है कि इनके आसनसोल आने से आसनसोल में अशांति होगा। मैं तो आसनसोल में नहीं था जब आसनसोल में एक व्यवसायी अरविंद भगत का जब खून किया, अरविंद भगत को जिन्होंने खून किया उनको आसनसोल में आने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कहीं डकैती हो रहा है, उनको आसनसोल में आने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोहा चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आसनसोल में घूमने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आसनसोल के एक पूर्व मेयर को आसनसोल शहर जाने पर रिस्ट्रिक्शन है, और मेरे जाने से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। आसनसोल के जिस गली में जाइएगा उस गली में देखिएगा मेरे समय का किया हुआ कोई ना कोई डेवलपमेंट का काम है। तो वो अच्छा लग रहा है, जो डेवलपमेंट का मैंने काम किया उसको वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जिसने वो काम किया, जिसके टीम ने वो काम किया, मैंने अकेले नहीं किया था, हमारा पूरा टीम था कॉर्पोरेशन का, वो आसनसोल में आएंगे तो इनको दर्द है। मैंने जब गुलिस्ते को लहू से सींचने की बारी आई तो खून हमने अपना बहाया। अब जब गुलिस्ता खिलकर गुलबहार हो गया है तो ये कहते हैं गुलिस्ता तुम्हारा नहीं है। ये हाल है, तो ये हम लोग नहीं मान सकते। ये शहर हमारा है और इस शहर को हम लोग नहीं भूलेंगे। तृणमूल जितना भी प्रयास कर ले, इस शहर से दूर हम लोग को नहीं रख सकता। ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, और जरूर हम लोग का कोई ना कोई सहयोगी रहेगा जो इस नंबर को उठाएगा। আর নিজেও ফোনটা ধরছি, সারাদিনে যদি 400 ফোন আসে, 400 ফোন তো নিজে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমি যখন ফ্রি থাকবো তখন আমিও ধরবো, যারা অন্য কেউ ধরে সেটাও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দেবে যে হ্যাঁ কে ফোন করেছিলেন, কি কেউ তো আমার সঙ্গে মানে ব্যক্তিগত আলোচনা করার জন্য এই নাম্বারে ফোন করবে না, নিশ্চয়ই কোনো না কোনো প্রয়োজনে ফোন করবে, যেটা নোট ডাউন করতে হবে।